Kwezi watukufu wananyamaraya ya Komoro, assalamu alaikum. Je vous gêne pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi autukufu wanyu tivendelea ndenge mrongonu leo hahutaha ni jontekeleze mada mbili tantraru zikao zisi renkiete halisi handrani ritoja ranyese ntongo zikao zisijiri haramwainti za upotevu rizlani za vili ranyese ntongo zikao zisirenkiete zisirtia balbala na uziro na hamu na huzuni zararu rijibu masuala ya wantu ikao waelewa au harma mahadisi ikao lirka urahia rongo wavani wa wantu wengi wasalia wasorongo mamkini rijirenre matabibu wasalia waswa jinga karaparo ndatalkole be risiru na mfaransa wasalia tishindu mwambiani wengi wa ujinga wa wanadamu ikao liwali yonentongo yo wa enrao na hurongwa ya maotezef sheri na zasalia fa ima ijuhudi nirliona leo wasi rerenge azma ikawo rijangaje harma yumbwana ini hasibabu mahaba ya toifa hasibabu mahaba yansi hasibabu wasuhu hafadhi insi yatu ikawo irengwa teka na wanadamu ikawo kawasina trima na uyo walaka wanahamu na uyo na umwiso wa wanadamu waliokomori wodo umwiso c'est le cadet de leurs soucis. Hazizo kwezi watukufu kabla hungiazo ni saha ni rongora buzima kalma maili ni laani akti ya uvoyu ikawo ya makalima yatekelezewa na msaidie ni mwambie msaidie ambane zi propo aztene humena se journalisti awame na se watangazaji ikawo wasishemeleza na hurongoa na hujidza wantu amba vantongo zikawo zisidzamisiwa au vantongo zikawo wajidziwazo age avec arrogance yimkarakterizeo ajoanyese mba waye mshinzo hurongo aktiza uvoyu morde zile sarmambe msaidie ambane rislani ya makalima morde yale na yake hashiri amba bal perdu kaode airongoa ili video ya harma izi archivu zazo somdunga omeso harma hukuma ya daula haki skuito jo Komori mana ka vanro linro amba otwa harma gouvernement ba sababu ankili sababu hikma waye riwa amba mana waye na hanyo au waye mfujari basa tumaizi baskufto ya daula haki ufujari na ukungufi na upeu na wanidi na zi makalima pe mordiale atunda répondre devant ya justice itukao yo justice haki zavili ni laani inamna ikawo de wantu watsahua amba lazimu wamtrete chekemsi isukuya vojana haivo ikao arenge ikuraji ambia wantu arudi apresize harma makalima he huka aside tahadhar shiza wantu na hambia wantu ambane voatambu ilo Komori na mtumsho wahe afanywa diagnostic ikao yanye sahuka ambane anai wadeunuka ode ruri liao Komorne de coronavirus ile acte ikao anyesa courage anyesa watoni ya betisija na regia vavumana chekemsiwe watoni nyangu hale arudi anyesa untu baba anyesa ulibwavu anyesa usheo wa hukamba kajambi ya mansinyama vani manansirili ya menzo ambilo mba mshongu di mtu wa handra ajilu hana Komorvan ba jambi ya mbawa idhamana nevoilo mba mtu mshowa idhamana mtu ikawa wa minsimjua wajambi ya mba lazimu intongoini yirande wa publiki ili wajue wajalidze usoni mwe publiki banda huka waswasalia identite zao arkartenre rizorongo wa deja rizanyesa rambia wantu amba vantongo iliomba ya Komori bete ya midzo majavi na zile hazizo karsina budikatide wasuhuka risalue courage rirudi rimwambie chekemsi arudi rimwambie na mtumsho wahe ambane risimsuhete ya shkal shahairi na baraka shaharaka kamwa venze na imbwana iskontinue wala karsina skurtsovo nafasi ma wantu ikao wayelewa ambaka wasina hazi waifanyao waidza nyuma zintongozi kaudo kola zimwazi kidzembedili wa hafadhi daula Komori lewo waile wamba lazima intimide wantu ili watite zihalatu zao rela wa harma mkabala wa vavo
nisijongia harma mkabala ikawo dezintongo zisikitishao insini leo watukufu kwezi rina hamu na huzuni mana makatrakia aura kuambilwa amba ilazimu va komite scientifique rako ilindra mbaka kula va ihea ewe au a ikemba isihima ijo irongoze karawakia karsuwakia zintongozini pia senra nevo masala ikawo voziti ya disavani rakolinda rvolo majabu yayo rakolinda rvolo majabu yayo na rigidziwa au irongolo amba mufti wa Komoro na vavo nsana ambie wantu ikao amade warongo amba na siono tarfoto langu lutula bavuna la mufti mba jesu amba mi mengoni mwa mandu walitoifa la Komori mengoni mwa ikadha timwambia tu mwenyewe mbana zona kozorongo wa sababu de personality ya mufti halini mjuwaone halina mwishi tizirongo wa kabla wa yao hendra harmai haki za dunga va watojwa orongo yonti ikaudo wata orongo be kavase mtratorzi yao risifujurue au somani be connexion kai bouge pas vie i kavase mtratorzi vilia wasi risitsahe radzunguha ranyamilia ravama rajua mbane zihadisi kawo desarongolwa amba umufti anakilia sababu coronavirus rtsahir jouer wala tuka mbartsahari jouer mana rtsahar jouer mufti afwantini wasi pierre lo mengunu van vasuku mengunu masuku kullu nafsin dhaikatul maut irtsodhauku mauti wala karna shughuli ya ukamandro jouer barfuhantini auntini be mana rtsahari jouer de voili ombana inyafati ya mufti nas obsek zahe na inamne prise en charge ya rengwa makataka muade itojwe itongese itie bahar mwensiatu lodel sala moja lirsti alshizao ritsa haurjwe zajiri harmenya fati ya mufti na zadunga na vavo ivolomba kawasurongoa vavo wasosa liarsijorongoa nirudi nijide na wantu nambie wantu ikawo dwafikiri wamba mkin rehmorongo vani sorongo bekarsijo sharia zintongo zinrizorongo vani risizorongoa nerjuao ambarsi jangaje harma komba ya hudailia daula na hudailiansi na hudenonse akti zikaos tojoske ajali ya wakomori favori sijua mba wanrolo amfasi watojua wajambie ne karpo ma harma sharia warvele hevanu au wartsahishe mashtaka ritso reponde mana wasi rna hikima wastu wanadamu wajinga wasontu ikao rihombo nyongo na jaole koli risijua inamna rongo wao risijua yo lazimu irongolwa na yo ka lazimu irongolwa na yo ya lazimu makatika o rirongo amba rivirwa ilazimu rirege rongo markarvirwa ile rejouer éviter problème betahu paraleo ziniriz rongo wao rina haki nasiri sizidi huzrongo wa rina haki nasiri continue watukufu kozi rakolinda isukurambele hadisi ya mufti ikemba madhamanali Komori wahimi wangia nziani utahawajue wafanye traceability ya watu ikao do wakakurudi funu na wae watu wakufanya prise en charge rambilo na watu na wasalia majeli tuka wasirlo vani rakushdi alihana wae aura kanayo tuka vanra wawade kadha kadha ruambia mane namje muralete waruazi basi leo nini yovani nsimwambiani infirmier wa mufti ina takribani semeni mbili donc bimaana angia harma wade kabla ya hukamkini ba mufti kana kiliha harma wade ikawo hospitalizewa akaenre atolompavi l'hôpitali arudi aregezewa ile renini mwambionovani aloptali na harma da golko wode alio vamtu alio da gonvavo alio na jaumwade harma wade mziro vana connexion ya mtu ikawo harma da gollo alio na dhoma na nkundi bavu zalekiana na hazini hamtuno akofa na mtumshe wa chekemsi ilazimu ntongora koilindra ifanyishe na madhamana diwa uhungia nziani wajue mba eski liaison ya infirmier na umana nyahe au na ushemejwa he alio da gonvavo alio amba waina jao aharma madhara ya sante ya shidamna wangalie ne connexion ya mtumshe wa chekemsi ikaowe fanya hazi harma bank centrali na ifamiyo ina mwananya dhoma na muhu afanya hazi harma mkabala woho tawajue mba halban connexion ya zihadisi zinzombili au kavasi bimana karsanye samba vavo na hika infirmier wa mufti wa hukamwade yo mwade wala kavasi shaka mana nyanguye formation nayo reverifier rizungulishia tarpara harma source ne zikaozo fiable zikaozo karsiria wasuhirongwa leo ambane mtuo aharma tambu yasuha Mwenyezi Mungu atumjalia ambe shikal shahiri na baraka ajalie na wao waliobavuni waparishkal shahiri na baraka bersambia madhamana au watovu madhamana walio Komor
amba namfahamu thumma mfahamu behurwa zianyo na uwade usitsenga au vatambu za watu wengine walo nasuya karsorongoa wala karsiji rongoa directement bava mtu walo na uwa akodzao infirmier wa mufti wode alionao fa imma na hika wantu kawasteste na hika wantu kawaenda wanda warenge prise en charge wanda wajua amba mtu unu intambwa alio na evantini wazungue liaison wafanya orde hunu madrasa zungu patient zero wazungue ne traçabilité wallahi l'envie nsimla vienna weko rabbal alamin be wadeunu utorenga segment bavu kabla ya hukambar vanzi henele ratso vanzi yao itoka ambane usandresa huungia zibani wantu ikao karshindu wa afadhu tena watukufu kwezi nsan dise ndrongo nsan dise wantu nuambie ambane wakomorika odo wafikiriwo amba labda mkini wahikia corona vavo wasika ambazo maiti za lazimu zorondrola monsi urde hali rezo na harma zinsi za sadia namfahamu thumma namfahamu kisha namfahamu hukana corona pour l'instant karsi harma jarada za wantu wale mana morde namna rijo barna wantu makomorien wanzanu watu wasalieta wazangia na Facebook vamba waka wawade na wangina wasinshi harma malagi obo strangazi precaution tongori wanaona hiyo vande hivi tongori wanaona hiyo vande wantu huenda mbio wafanye namna vokor shinir tiebaho ribalilie ritafautishe wekao dalo na uwade na uokas na uwade ile rjue ruhubiri walu na uwade na uokas na uwade sijara tsanganyisa uumbaonu wa jawaringilia arma insionzi pia vawasali ya wafikiri wa mamkin rehemorongo wazo vavotono tasaliarongo varsimia mungu wade unge komori manasma opozan ya zali wode umiso wa ujinga na vahanu itukiza wade voilo mba wantu wa warongo kalmordello o wantu ile mbana wahombo nyongolukolo wa vir narmas le coding kuskao de ravira ronse pia be lazima waelewe amba wantu wao nsifikiri mba wamo fikiri basima opozan ya zalide manartsa ho zitongozini zinge komori vani nsan disemba wantu wani wasifikiri mba labda ratovenza yezia zalini puhaner filwa na wajema za tukomori tarahemwenda komori suku rendraji pare mbar sendrazinge mahaburi be yezia zalipuha lazima ke mantu wanu waolo uongo au wantuani vahanui servo yao ikao wabu wa mtsanga mkindi wa utia de mana wa rezeno yo harma inamna envani hazi hizo kwezo watukufu di information yo yaka muhimu deini ni rongo ya handra mana za nyingi information ya handra deini ilazimu madhamanalo komori wahime mana vantongo ntongwari mwambilo ufuka titi wa wade vantongo ndo makamtosha na mwidzisa vantongo ndo makamtosha na mwibalilia na mtahadhari thuma na mtahadhari wasosali ya rimshemelezani ovani risimshemelezani ile rjoer parenzia rizunguhe haraka iwadeunu sijawaka amba urenge segment pavu taike mbana udevelope ha ababru taile reka omba ungia uantuika wode wadi ma wanito ngoma vulnerable wandi ya makoko wandi wadi na zikomorbidite wandi watu komba wani diabeti wana maladies cardiovasculaires wana maladies za tension nyingi na tongo zangina na zangina wantu wao wallahi la mvimusu kuwa dotu wangia wantu wao rtuansa huwa veli hamavani mana karsina shahuwa shindarua hubiri komori hazi hizo kwezo tukufu hiyo de mana na kota handrongowe nambia madhamana ambakaka wasfanye hazi yao waswasalia rishishemeleza na huzungua na huangalia nisi repete infirmier wa mufti ilio ikao akoshti alihana mufti wakati mwengi alisita afanya na msafara na mufti taja na faransa vani arudi aregea komori mana wodo mtu mufti akoma min harma uaminifu wahe umtu wo aharma wade ina someni nyengi vani na wao watu mbana yo wade wa antongo za shikomori zangina bekawatsaha wafanya zo za lazimu zijiluhana wantu wazijue dagoni mtu walio vwana mtu wangina aliona stambu zini za lekiana na waye tsanyesa vani mbana harma dagollo lina connexion directi na uvahanu umtumshe wa chekemsi afanya wazi kaisanye sambavavo yo de réseau ya contamination ya mparamtumshe wa chekemsi non be kakaraenda reverifier le rajouera ya nule karto jouara rongombe hypothèse kaivo mkini huka ikema mtumshe wa chekemsi i problème alio nayo i confirmer hamba yo de uyo morde namna confirmer ha be uvandre wo homtu walo na wade wo wa infirmier wo itojoe kemba yo de corona morde namna ya wantu wa maoro wakawerongwa mkabala mufti au yo tide uyo beka kare carte hypothèse arudi tojo ke lien ke tide uyo yo itojo ir permettre ke bana wandu asijo mba foye ngavi dezilio auzi zone de connexion za wade onu de havi na havi yo ndonge kulazimu seri vanye ya kulazimu lera de uyo yo ikemba uvandre waleke yana na wantu ikao de wali yo uvandre wansujini vojana tipara habari ya wantu wanba confirmation amba ilopitali ya Nsujini centre de santé ya Nsujini i occupe na wantu wengi ikao i dépassé
ilisti au idepase inamna ikao do na wantu wakao uvandrewo oho ntongo yo iwashangiza hadisi hazi zo kwezi zizo lezo tongo za kolazimu zihazi za wantu ikao do wavolozi nafasi wavolozi moyen wambilo mbana na komite au service d'epidemiologie iyo de hazi wakolazimu ifanye wandrese ufanya hazi ya traçabilité waelewe zirezo wambilo rambilwa rantongo taro rambilwa ikaya nsujini yale kiana na mufti rijarjua ika ya Abidjan mnyawe mzuani alola ngazja mjeni singani baisha vantu wataha wanyese mba yoti de uyo au ti de uyo fa ima yo signalement fangishia arudi d'ailleurs je prends la responsabilité de dire amba vaka il y aura kaza maore il me semble mba il est le 4e cas ya maore. Il semblerait, selon mes informations, que Umdruo avaya huwa suli maore afanya trajet afanya escale rabuzi Komori aviri Komori ina avio shuku ondro koshka Komori ivoda endra maore andra atestewa zizo pia zoti hazi zilomba do amkaisi au mtu wangina rilio mbali da lazima risfanye zo hazizi kao zilazim de madhamana yalio Komori ikemba yode hazi wefanyao de wakinti na usera wa utahamba lazima wanyese wa maore amba msera mbili andrambo maori ndongo ito titi hao oliahuka vuhe ya shundu shurongolo en santé publique voya shundu shurongolo mane principe de précaution makatuto ambelomba wade mziro mkini harama insi ya hoini au vanchongo kade tujwe kina danger utujwe kema okusia mini be banda hukama kusia mina usia mina kusia mini be lazima urengeze mesurizi uhadharishao ile na ikentongo ile direvele mbele kwelu neke mba ukatayari beti ujo kamba klavo hima conseil de ministre ce jour va pareil tu etoja va pareil tu etoja ntongo etoja le badame son fumotano tarambela metoja fumotano lotikia mba irongo metoja fumotano de a partir de jima des intongo sofanyishia j'espère mama na ramla fumotano ne jima kasli ndafanya inauguration ya appareil voyage ivora zetesewa amba yo dema na klavo hivmo fangilo ntongo vlazimu na mfalume na watu wengine au dictatori waende wanda wafanye inauguration ya appareil nisifikiri mbamkini kesi Jean Fumotano rambela ya Jean Fumotano rambela mavitoka hazis tuandasa ijima Mungu na jandie sija kamba vao watawa jawaita milie warambi tena mbavavo ija ilazimu waserje rejo jorangese fanyulo na mafoto mbavale appareil ija bewo ujinga na wo sera na wo undini hazizo kwezo watukufu yo information numéro 1 information ya vili nisi haki kishavani avec source sûre na vavo nisi répéter wantu ikao do warongoma wantu ndawa hirongo wantu Facebook amba j'engage ma responsabilité harme hadisi ni zirongo ovani et que wami binafsi wami kaisi nsojua nifanyilwa porto plainte mana tfanya diffamation au turongo wantu quel que soit wantu watawa ifanya watu jwa ifanye ile renini mambioni ovani vufanyishiha testi usonima ma personneli ya i système des Nations Unies au Comores. Pourquoi? Parce que wantu fuvula wantu likao wana mawadiani ya rongolo dengi au homanziro au kadha kadha kadha. Wantu wa système des Nations Unies ya Comores wa receve lo ya kiti ikao ito wa permete mor de zinra karavolo na jakma bemkinizo model zangina au wa receve zikitizo wa renge kitizo wa teste janibi ya wantu walio vavo waka na problemu walio na problemu za santezo harma wantu ikaudo wa teste va waili walio ma positifu umtumshe umtumama umoja uo maza ahinto l'hôpitali ni se préciser wantu waili wanini warongo van sana rien à voir na ikaya ubwenu la ko jo evacuer ule ikaya hetisi jomba ule wadwa ya lonao ntini ontini iyo tidika ini rongo van vandojola wantu warongo bateregia terepete de ikaya ile tuhumulu amba vale va mtu akozao akova hidiwa insideka ni rongo wao vufanyilwa testi za u système des Nations Unies zitesti zo zifanyilwa nusi ya wantu wafanya uhazuoho wao wa Komori wana wajeni wakawa lio waisho na wasi wangio madukani na watu au wakongia au etc. Wantu wao wakana maradiani ya nire raudengi homanziro peu importe yo covid-19 inoffensif comme de wasali ya warongo wao peu importe ce qui warongo wao fa ima wantu wanafanyilwa testi i révélé auka 2 cas zilawa positifu et que vamtumama déjà wo a hospitalisé wa umoja a intiwa arenge inirongolo isolement ajafadhu bavuni vahanikao katolazimu atia wanyawe harmatambu manandrongo intini nsana nyese amba mtafanya hazi système des Nations Unies wao watu ma responsable ikao makatoto mbelomba zimezuri lazima muzirenge dezini mana ijilhana wantu wao watu ridi wahafadhi na wantu wasalia benari jambi mbe ikayafanyilwa Nations Unies inusia wantu wafanyilwa yo ya teste ha positif wangavi mengoni mwatu leo Komori
de waliomba wana maradiania fanao na zidengi na zikadha wala kawatestewa na watu wasenzao wasisaidiwa na watu wengine waliowajemaza wao wabihangao na wafanyia malalao na huwafanyidia kadha na kadha neto jo yike ma watu wao wa umoja miongoni mwao ivoraone test ya Nations Unies tio yato wamba harmo wao wako tumula mba wakana dengi va walio ambane wao yo corona de walio nayo. Le pire encore, et je le répète, le pire ne cynisme ya upeu wa zotongozeni i gouvernement ya Komori wavola nusu ya zintongozo tinyengi mana Jack Madar vanyengi ya ma autorité ya Komori nsimambia niyo wavola nusu et que je le dis clairement j'engage ma responsabilité sur mes propos parce que ce sont des sources vérifiées ziliombana sukuyonsi nso ambilombana nisishtaki wavahanu itraçabilité hadisini aux Nations Unies ito parwana bazitongozeni zifanyishia vanantongo kadha manaho vamo fangilo kavarengwa javilangi wabika kolontongo ifangilo ho yoangi wavanu ikonsinyo wavanu inana fishi na kadha madhamana ya Komori wavolo nusu ya zi testi zo ziliozo tinyengi wanantunda bi wazerenge wasiteste nusu ya madhamana na nusu za fami zao walio na difficulté za sante shizani nistume ni bakatokane courage omoe na hikava umoja miongoni mwao karsimi ya Mungu nao hafadhita wao aliomba positifu wajue clairement wairongowe wanyese ili watu wajue hafadhiwa na Komor nsaan disevo Jackma uno de fondateur wa Alibaba ikawo arsaidi ya Komori 20,000 kits zikawo watu watu humumbari zo zakavelarman tsangina zikana difficultés za salia au zikana to ya ishe kitiji ya kadha wanzoano orongoa ari hairi ya shibao bombo rana mlongo wapa makatirto volwao testi baisha ukia futojovu hefo negatifu na fo positifu betor permettre à tester au mojar para mbele fo il est positifu rim teste baisha ta 3 fois de ram teste makatito kombana i confirme ambazi 3 fois zile dozo toujours mo carte wo va recarte nga au moja relimiter ici dégâts nsan dise mbas testi zini msizili nratalin de muzurumie nemsijua amba wakati ikao wadono enda taungia ufoshe zipumoza wantu kaina tamana fangla testi mana vata kati te virus yo ka aparecia tena donc wazizo zo mengono mastaarifa mbili izikao zika muhimu wa muhuzaliza ile woini ile rjoe watkufu ko izimlo Komori kila mtu arenge hadhari kila mtu arenge ajibalili ajihafadhi mana vatambu ikao ingia armansi bertendre wana wantu ikao wao kawartende mbasdera tsahuwa mana wa Komoro katsahuwa fete waelewa mbatudi mproko lazima wambedha mana de wao waelewa mba lazimu wajambie ama mratorongo yokawasta waerongoa watumre mabal perdu mratorongo mbana anawadi kadha stambiha atojwambilo mba lazimu airwa de gendarmerie mordenamna zajir hazi zokwezi zo mengoro mwa information zikaona kutani sto evan na hurepete wantu ikao dwato ja wajorongoe ujinga apre amba wantu wajangaje werongo malambe tu wa etc ruambe mana waswana damu rabali hankili waswana damu ikao rina wajau rina intégrité intellectuelle risijo mbo binadamu watu remorongo propor sizangaje vozima katnatia i document ile ni wana wantu warongo mawo antrambo na kolinda mba ile reto komba ije confirme wavalia confirme wavale wa warongo mba mtorswamihi be Rongo amba ili antrambo ne finalement tiani vasali atakorongo madevo le mbele dimanche vasali mbatal dina la au médecin vasali ata etc hazizo kwezi risilawa arama mkabala wavavo risilawa arama mkabala wavavo ni jeoni jirohusu ni jibu nusu za masuala za wantu ikao wasalia warongo bana waswasalia rejifanya basma doktera na wasalia warongo bana waswasalia mkiniri sifikiri mbavale i renautan la mwantongo na wao waliombana wasalia wasirambia mano madoktera mana wasila arifu na asir sijua vandongo zino bazaya moro na nyoma doktera vaor saprene na jau de vazili yomba wata warbazize warudi warale jimba lazimu rieleo mana wao madoktera raktaru wajize wantu ntongo nzima wao madoktera resisalimu amri rikubali wao madoktera be lazimu wakubali na wasali nyango walo komoro warongo marengoni wasali waranchi en privé wasali warongo arma za Facebook na kadha ilazimu wakubali mba waswasali ya jau wastimi hogompira. Nous sommes capables de lire des articles scientifiques risome articles za motobibu rivulishi compte rendu auri rivulishi échange za maganga za ma professeurs ikao wasijaleza harmantongo
zilio mbazi ntongozini dezini rizorongovan risutone argument zilio mbazo cohérent wala karsiria manar tujambilo mane mana fulan kadha wa duktera de arambia ntongoini au mana ntini ndongozini mana ndongozini wasikarsen rambia antu mars jomangishan lakini ni aur jomangishan tijidala ukadha na kadha yo tsaferia tu. Nous sommes en train de travailler sur des questions méthodologiques zikao mwanadamu atoka wonti atozielewa na vavo nsijar mon swala la PCR rambelo mesija komori na diagnostic ya scanner watkuf kozi vawana damu ikao watahawara leze amba PCR ija okomori ili nro yo de machine muhimu ili nro komori tana damu lazima ambe ma machine tiyo badabes of motan kama government deja o watkuf kozi na mielewe mba PCR ini appareil ili yo mbali nchongo aifanya onchini tongo aifanya umoja tu we préciser amba una wade il est al-ana c'est-à-dire à l'instant T nous fanya o prélèvement nazozini zirengo mpwani ifangilo harma yinro fangilo dans quelques heures où joambilo de les valides de jojomba una au kusina yo de PCR arudi tongo chini i PCR na vavon sambia ma ontriko doit défendre PCR wara le zambe lazimu roizi wasiriro ngomba scanneri yo efficace ruambie mana quel que soit le degré à conviction mtsoitia warma hadis invani comme c'est convaincu mana waswasalia rirenge nafasi riri des professeurs en pneumologie walio université à Bordeaux on a appelé le service de certains de yayi CHU Yareni ya monsieur Mathieu Le Dernan riri pour avoir des confirmations harmazi rapportisation gozinson sepia na mtafadhali muelewe amba wasira hivyo document na service wara mema namsome vanrangaliza analyse irsozielewa sio maleza wa komori elewana IPCR jongo je fanya ya mfano wa credit ya mwanadamu pour faire simple wa kana telefoni wa irema vale utojua vani le rein nafanya vani est-ce que tu na credit out sina le rein lo vale uende ta ubuje ulawa bazari ya volovolo ta ushuku bajanani vulawa mtu overseas credit vavo ungia credit ngina ulona vavo ça veut dire les relo kwamba makoka nayo be toujours kenayo tout de suite après utovolo yo etc. Bimana waifanye test ile rele utojo lawe unroi contracte van vangina wendre déjà yo problème ya handa problématique ya handa problématique ya vili devi problématique ya vili ilazimu onto elewana bp ito ce qu'on appelle le taux de sensibilité c'est-à-dire le degré d'efficacité d'une analyse ya PCR nayo wantu watorongo marsfanyo sto arabu wa huka wajinga renge document rizanalyser il soutient les arguments za stongo rizorongo wao wa watojo mbatajo raleze ilazimu raleze avec des arguments à l'appui il taux de sensibilité c'est-à-dire il taux d'efficacité il y a diagnostic posé par scanner et posé par PCR voit différence in quoi ici PCR taux d'efficacité c'est-à-dire le taux de sensibilité yo faransavani les statistiques sont là ensemble ya wantu ka odo warambi ombe PCR yo de muhimu warvez les statistiques parce que en France les statistiques disent que 60 à 70% d'efficacité yo de lo muhimu 60 à 70% d'efficacité ça veut dire va 30% ikao itojoe que faux des inzongolo faux négatif na faux négatif uzini va wantu wa faransavani mane PCR irongo makawasina warege malagona walo infectés famiza warudu wafu mana do yoyo de PCR alors que scanner avantage scanner c'est que son taux de sensibilité il a avantage maneto de sensibilité yo 90% c'est-à-dire la marge d'erreur est de 10% avec un avantage majeur scanner wa dungungi ile relo fangilo yo isanye ça non seulement on doit poser diagnostic par le scanner ou on doit ngomba ke poser par le scanner msrambi entrambo les professeurs wa sizorongo wa so partager ces documents à publier wa vavo il y a dungu poser wa avantage c'est que on a gagné du temps harme prise en charge yo ya handra ya vili on a le degré il y a les lésions zadiri harmas pumozo mwana damu déjà on doit toujours avancer alors que PCR sera bientôt le voir jeune rafanye scanner yangina rentina etc. wavona mtafadhali mamoraleza wala mesof sijava la wantro jaraleza mbavani PCR ina defo vors tu mumba mkinta zinka site na kulemana karistansi jovano vaka corona hewe narfahamu vavo yodi mana na kutanaleze wantro salia waelewe ambe PCR ni linro inti de appareil jorambio mbavo finalement cleto ngolo vavo yodi ekweli aha i PCR en rudi te PCR yemoto harma ito de positif. C'est-à-dire le taux d'efficacité est tombé positif au mjole. En a 98%, on va tester ngina tsofangilo isangi samba kolula a positif. Par contre, mjuika o mba imtoli a taux négatif, mbambelo mba kusina.
Parce que wallahi l'andemu a chance, une chance sur 3, c'est-à-dire sur 70%, on a une chance sur 3, on a par exemple wadole be machine qui est moins bien tambo. Donc on a vanteni. On doit s'il faut PCR na hurambia ba des machines jortoir mastambu. Wa eleomba même le PCR a aussi ses failles, etc. La science se construit comme ça. Na va bonsan jide. On doit salia. Nambie wantu bana wantu wafanyos diagnostiki. Warongo ba i diagnostiki yo muirongo muivona nafasi na hurongo ba samahani me vamtwa iravan sijomba wota ipeseri yo irongo lo wantu warongo bana muivona nafasi na huivana kadha na huivana kadha na huivana kadha lazima muelewe vani mawadiani au iskanerini au wasaliaro ngoma chekemsi akofanya vale we doktera chekemsi tida poser diagnostikile na ma médecin warongo me diagnostikile tili kasi d'accord nayo na waeleomba ule mbushi ule doktera ule timtra uzoshirungu bazara volovolo de poser Arudi c'est un médecin spécialiste de radiologie donc il est meilleur en interprétation sur les radios et poser un diagnostic rana watu wangina watu joa kematabibu generali au ma spécialiste arma domaine zao il est dia he domaine morde hallo waika to interpréter domaine ya mtu wangina au wangina Arudi relewe vozi pas plus tard que le 8 avril yama honvani i collège de France en imagerie. Donc, il y a des sociétés en imagerie, il y a France, il y a la City. Il y a des sociétés françaises de radiologie, SFR, ESR. Voilà, il y a la CERFO. Il y a des collèges des enseignants en formation, il y a radiologie. Ou Antropia, ou a validé, ils ont validé un protocole. IKO, ou Kubaliana. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble des études qui se font dans le monde, CVO, Wangalia ambane, voici l'ensemble des anomalies rapportées harmaka za COVID-19 zija parese au harma scanner. Zi ensemble des anomalies zi fangulo zi constitue wahanu wa moja et à partir de ce moment-là wahanu va les constituer itonge sa huka ambane validation za hentiwa vuhenzo panel mbachongo zin mahizo na wahanu ça veut dire à 98% iyo de wade wa coronavirus iyo de ntongo ikawo itongesa ile raini ni mwambionovani des radiologues des spécialistes en scanner en imagerie wa hiwona zintongozo mengono mazo leveri inero mana verde polina tongo zangina na zangina wodo atanda mdoto mwambianizo wao tu wajinga tongozo hemos pose wasizi jua donc wasalia tsara ledze namra ledze tumba va avisa nyumlo nazo au vantongo zangina muzanye sao demieleomba na wantu wasifanya zo astileris decideo zizo des services za wenyewe ma spécialiste de poser zintinizo et la science se construit comme ça au fur et à mesure ils actualisent les éléments wa hijomba elemeni ici faut c'est watu to actualiser ngengena c'est comme ça que ça fonctionne vavo nisizi avavo wasaliaro ngoba sisi general ma médecin wasaliaro ngoba wasima laba karaparo ndal kole de vorma ngawazali der sahau wadonu nge komorbesha uke famiza to zisifana za la shuke nsana mbio wantromba wafanye jidadi watu empavi umtsanga wauti ya vanu servo ilio watientongo zangina za ankili na hikma navani istohumulwa ambane armo vande wa maore wantu walika o de waka warengwa harma imiza quarantaine katwa shuka moro wala komori vatuhu maikao va media moja de signale mayoti ambane va wantu watestewa alisue suku zile watenda ma positif na wala wa maswani be pour l'instant, l'information, Silindra, il confirme na media zangina mana, media monjatu, dia hirongwa da razimu onto ja memba voyo kweli, be ya utsahar mambieni, ambaris fanye jitihadi, rangese, rizungue, ile rjue ranrifiana, na humia mungu, uantu walala komori, madhamana lala komori, wajame umentongweni, ntitongo lazimu ingie komori, au wasirishe medezovan narfahamu, varsimia mungu ingie komori, wa maruhe, be wadeunu, utojua urlishie, tarehe nziro halisi mfano wa tarehe kao idharuba irlishia en 59 ou le 22 décembre 50 plutôt au mfano wa kafala mjanga l'argeli diazo en 76 parce que irlishia jaraha nziro karsimia mungra wasuli vavo de karto wasuli vavo na ikaka kula dhamana arengeze responsability zahe harma habari nvani mjeleze uruwazi na hufanya mbavale msiele wa mbavale mtojo mtitie wantu zitongozini au be suku mengono masuku zito jivenua na vavo itoka trotari rito sikitia mana vavo sidera parana hasara wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu naomba Mungu kama wavenze Mwenyezi Mungu hafadhi insi yetu ajandie na kakula mkomori adunge zikonsenyis kao sto hafadhi inshallah.